हेलो। आज तारीख 5 महीना 4 2025 एजुकेशनल गुट्टी के तहत यूट्यूब वीडियो फ्री कॉस्ट ऑफ सर्विस नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा उखड़ा अड्डाल दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल के तहत गुरमुखी के 5 शब्द 5 अक्षर कक्का कक्का खखा गग्गा घग्घा अंगा। फिर एक बार रिपीट करिए। कक्का खखा गग्गा घग्घा अंगा। ये आज के शब्द देवा हलो। যারা ইচ্ছুক তারা হরিয়ানা পাঞ্জাব ছেলেমেয়েরা চাকরি করতে যায়, সেই জায়গায় এই গুরুমুখী শব্দ লেখা পাওয়া যায়। রাস্তাঘাট স্টেশন বাজার দর দোকান সব জায়গা লেখা থাকে, সে পড়তে পারে না। তাদের সুবিধার জন্যে ইউটিউব এডুকেশনাল ঘুটি ইউটিউব চেষ্টা করলো। চেষ্টা করে আপনারাও চেষ্টা করুন। থ্যাঙ্কস।